चतुर्थ श्रेणी कुनी कुनी पिलामाने आज आम भिडियो तुम साहित्य बही रे भारतर बुलबुल तो पिलामाने एही विषयटीर आज आम प्रश्न उत्तर गुड़िक भिडियो आलोचना करबा। तो पिलामाने ता पूर्व तुम मैंने जदि चैनल नुआ अच्छ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी प्रथम सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिलामाने जेतेबेले भी मु एही भली वीडियो अपलोड करिवि संगे संगे तमनक पाखकु नोटिफिकेशन चल जिवो तो माने घरे बसी एही भली वीडियो देखि पारिबो। तो पिलामाने एक नंबर प्रश्न कौन अच्छी देखिबा। प्रथम प्रश्न पिलामाने सरोजिनी नायडू पिलादिने कौन करिबाकू अधिक भल पाउथिले। सरोजिनी नायडू पिलादिने कौन करिबाकू अधिक भल पाउथिले। उत्तर लिखिबो सरोजिनी नायडू पिलादिने लेखालेखी करिबाकू अधिक भल पाउथिले। से मने मने गुणगुण होई खातारे कौन सबू लेखि पकाउथिले। एहा छड़ा से बाहरे बुली सुंदर सुंदर फूल चढ़ई गछलता सबुकू देखिबाकू भल पाउथिले। तो पिला माने मने रखिबो सरोजिनी नायडू पिलादिने कौन करिबाकू अधिक भल पाउथिले। तापर प्रश्न पिला माने एक नंबर ख प्रश्न सरोजिनी काहाकू विवाह करिथिले। तो पिला माने सरोजिनी काहाकू विवाह करिथिले। उत्तर लिखिबो सरोजिनी हैदराबाद रो जणे डाक्तर गोविंद राजुलु नायडू को विवाह करथिले। तो पिला माने मन रखिबो सरोजिनी काहाकू विवाह करथिले। सरोजिनी हैदराबाद रो जणे डाक्तर गोविंद राजुलु नायडू को विवाह करथिले। मन रखिबो सटाई प्रश्न परीक्षा रे आसी पारे। एक नंबर ग पिला माने कविता लेखिबा सहित सरोजिनीकर आउ केउ विषय रे दक्षता थिला। तो पिला माने कविता लेखिबा व्यतीत सरोजिनीकर आउ के विषय दक्षता थिला। उत्तर लिखिबो कविता लेखिबा सहित भल वक्तृता देबा ओ राजनीति क्षेत्र रे मध्य सरोजिनीकर दक्षता थिला। इंग्राजी भाषा रे मध्य तांकर खूब दक्षता थिला। तो मने रखिबो पिला माने कविता लेखिबा सहित भल वक्तृता देबा ओ राजनीति क्षेत्र रे मध्य सरोजिनीकर दक्षता थिला। इंग्राजी भाषा रे मध्य तांकर खूब दक्षता थिला। एक नंबर ख प्रश्न पिला माने सरोजिनीकर कविता ओ वक्तृता काहाकू अनुप्राणित करुथिला। सरोजिनीकर कविता ओ वक्तृता काहाकू अनुप्राणित करुथिला। उत्तर लिखिबो सरोजिनीकर कविता ओ वक्तृता से समयर स्वाधीनता संग्रामी माननको अनुप्राणित करुथिला। एपरिकी जवाहरलाल नेहरू ओ सुभाष चंद्र बोस को भली संग्रामी युवक माने मध्य से कविता द्वारा अनुप्राणित हेउथिले। तो पिला माने मने रखिबो सरोजिनीकर कविता ओ वक्तृता काहाकू अनुप्राणित करुथिला। एक नंबर उ प्रश्न पिला माने केउ मसिया रे सरोजिनीकर मृत्यु होइथिला। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अछि। मने रखिबो 1949 मसिया मार्च 2 तारिख रे सरोजिनीकर मृत्यु होइथिला। तो पिला माने मने रखिबो 1949 मसिया मार्च 2 तारिख रे सरोजिनीकर मृत्यु होइथिला। 2 नंबर प्रश्न पिला माने आस उत्तर लिखिबा। 2 नंबर को पिला दिने सरोजिनी को तांको बापा कोठरी भितरे बंद करी देइथिले काहेकि। तो पिला माने बहुत भल प्रश्नटी अछि। पिला दिने सरोजिनी को तांको बापा कोठरी भितरे बंद करी देइथिले काहेकि। यार उत्तर लिखिबो थरे सरोजिनी को तांको बापा केते खंड अंक कसिबाकू देले मात्र तांकर अंक कसिबारे मन नथिला। तेणु अंक कसिबाकू बाध्य करी तांको बापा तांको कोठरी भितरे बंद करी देई बाहरु कबाट किरी देइथिले। तो पिला माने मने रखिबो पिला दिने सरोजिनी को तांको बापा कोठरी भितरे बंद करी देइथिले काहेकि। मने रखिबो ना थरे कोन हिची ना सरोजिनी को तांको बापा केते खंड अंक कसिबाकू देइथिले मात्र तांकर कसिबारे मन नथिला। तेणु अंक कसिबाकू बाध्य करी तांको बापा तांको कोन करथिले ना कोठरी भितरे बंद करी कबाट किरी देइथिले। मने रखिबो 2 नंबर ख सरोजिनी को प्राच्य जगतर कोकिल बोली कुहा जाउथिला काहेकि। तो पिला माने सरोजिनीकर इंग्राजी भाषा रे बेस दक्षता थिला। इंग्रेज लोक माने तांको कविता को खूब प्रशंसा करुथिले। तांको कविता रे मुग्ध होई सेमाने तांको प्राच्य जगतर कोकिल बोली कहुथिले। तो पिला माने मने रखिबो सरोजिनी को प्राच्य जगतर कोकिल बोली कुहा जाउथिला काहेकि।
2 नंबर क सरोजिनी काहेकि काराबरण करथिले। उत्तर लिखिबो 1930 मसीह भारतरे लवण सत्याग्रह चलिथिबा बेले इंग्रेज माने सत्याग्रहर नेतृत्व नेइथिबा गांधीजीଙ୍କୁ गिरफ्त कले। मात्र सरोजिनी ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସରୋଜିନୀ କାହିଁକି କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ଘ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ଇଂରାଜୀ କବିତାଟି ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ସରୋଜିନୀଙ୍କର ଇଂରାଜୀ କବିତାଟି ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଓ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ବଡ଼ କବି ହେବ, କବି ଭାବରେ ନାଁ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କର ବାପା ସରୋଜିନୀଙ୍କର ଇଂରାଜୀ କବିତାଟିକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ବଡ଼ କବି ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନାଁ ରଖିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। 3 ନମ୍ବର କ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ତୁଳସୀ ... ବାସେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ଲେଖିବ। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ। ଏହା ଭଗବାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏହା ସରୋଜିନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ବିଷୟଟି ବା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆମେ ପଢିଲେ ତାହେଲେ ତାହାର କବି କିଏ ମନେ ରଖିବ? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ ଭଗବାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ। ଏହା ସରୋଜିନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ବା ଏହି ବିଷୟରେ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସରୋଜିନୀ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ ଓ କବିତା ଲେଖା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ଯେଉଁ କବିତାମାନ ଲେଖୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେ ଯେ ବଡ଼ ହୋଇ ଦିନେ ଜଣେ ଅତି ବଡ଼ କବି ହେବେ ତାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ସେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ ତାହା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ର ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ପତ୍ରର ବାସନାରୁ ତାହା ତୁଳସୀ ଗଛ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ସରୋଜିନୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଗୁଣରୁ ସେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ ତାହା ଜଣା ଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳାର୍ଥଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଖ ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳାର୍ଥ ଦେଇଛି, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ସେ ଥିଲେ ... କୋକିଳ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଭଗବାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ କୁହାଯିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। କୋକିଳର ମନମୁଗ୍ଧକର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସରୋଜିନୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ କବିତା ଲେଖି ବେଶ୍ ନାଁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ି ବେଶ୍ ବିମୋହିତ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସରୋଜିନୀଙ୍କ ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକ କୋକିଳର କୁହୁତାନ ଭଳି ମଧୁର ଥିଲା। ସେ ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର ଝିଅ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର କୋକିଳ। এই ସରଳାର୍ଥଟି ଆଶା କରୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମନକୁ କିଣିନେବା ପରି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଏଇଭଳି ବୁଝେଇକି ଲେଖିବ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ହୀରାଟିଏ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ହୀରାଟିଏ। ପୁଣି ସରଳାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ କିପରି, ସେ ଥିଲେ ... ହୀରାଟିଏ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଭଗବାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଭାରତର ବୁଲବୁଲ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ହୀରା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି।
ସରୋଜିନୀ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ଭାଷଣ ଦେବା ସହ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗିରିଫ ହେବା ପରେ ସେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁବାର କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ହୀରା ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ଯେପରି ଅମଳିନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେହିପରି ସରୋଜିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ହୀରା ଭଳି ଛଟକି ଉଠିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ହୀରାଟିଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ହୀରାଟିଏ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥଟି ଅଛି ତମାନେ ଏହିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ବୁଝାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସ ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଉତ୍ସାହ, ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାପା ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମା ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସ୍ମୃତି। ତ ସ୍ମୃତି ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କ'ଣ ସ୍ମୃତି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରହିଛି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଭା। ସରୋଜିନୀଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହେଲା। ସରୋଜିନୀଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଅମଳିନ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଶ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଦେଶ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଦକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଦକ୍ଷତା ହୁଏ ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଦକ୍ଷତା ହୁଏ ସେହିପରି ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ନୂଆ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ସେହିପରି ସରଳ, ତ ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଦକ୍ଷତା, ସରଳରୁ ସେହିପରି କ'ଣ ସରଳତା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଲୋକପ୍ରିୟ, ତ ଲୋକପ୍ରିୟର କ'ଣ ହେବ ସେହିଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦରର ସେହିଭଳି କ'ଣ ହେବ ସୁନ୍ଦରତା। ଜଟିଳର ସେହିଭଳି ହେବ କ'ଣ ନା ଜଟିଳତା ହେଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସରୋଜିନୀ ଜଣେ ଝିଅର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି, ଭାରତ ଏକ ଦେଶର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ 5 ଗୋଟି ନାମ ଏ ପାଠରୁ ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖିବା। ତା ସେଇଭଳି ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଲା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅଘୋରନାଥ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବରଦା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲା। ଏଇଭଳି ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପ୍ରଜାପତିର ଗୋଟିଏ ଡେଣାରେ, ଆର ଭାଗଟି ଅନ୍ୟ ଡେଣାରେ ରହିଛି। ଆସ ଯେଉଁ ଭାଗ ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଗର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି କୋଠରୀ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ କିପରି ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଦେଇଛି ହିସାବ ହେଲା। ହିସାବର କ'ଣ ହବ, ଏଇଠି ଦେଇଛି କ'ଣ କବାଟ ଦେଇଛି ହେଲା, ଛତର ଦେଇଛି, ଦୁନିଆ ଦେଇଛି, କିତାବ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ହିସାବର କ'ଣ ହବ କିତାବ, ଏଠି ଲେଖିଦବ ହିସାବ କିତାବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଧାଁ, ଧାଁର କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଇଛି ମଜଲିସ, ଖବର, ଧପଡ଼। ତାହେଲେ ଧାଁ ଧପଡ଼, ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଧାଁ ଧପଡ଼ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ ଧାଁ ଧପଡ଼। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୌଜ, ମୌଜର କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ମୌଜ ମଜଲିସ କୁହନ୍ତିନି ଆମେ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ମଜଲିସ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ମୌଜ ମଜଲିସ। ତାପରେ ଦେଇଛି ତାଟି, ତାଟି କବାଟ ହେଲା, କୁହନ୍ତିନି ତାଟି କବାଟ ଦେଇଦେ ହେଲା, ଏଇଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ତାଟି କବାଟ। ତାପରେ ଦେଶ, ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଶ, ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦୁନିଆ, ଏଇଠି ଲେଖିବ କ'ଣ ଦେଶ ଦୁନିଆ, ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ଦେଶ ଦୁନିଆ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଛେନ୍, ଛିନ୍ନ କ'ଣ ହବ ଛତର ହବ ହେଲା, ଏଠି ଦେଇଛି ଛତର, ଏଠି ଲେଖିଦବ ଛେନ୍ ଛତର। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ 7 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିନେବ।
8 नंबर प्रश्न पिलामाने देखिबा कोन देछि बनान ठीक थिबा शब्दटीकू तळ कोठरीरे लेखिबा। तो पिलामाने बनान ठीक थिबा शब्द गुड़िक तळ कोठरीरे लेखिबा। एठी केते गुड़िए शब्द देछि, केते गुड़िक भूल शब्द आउ केते गुड़िक ठीक शब्द मध्य देछि। जो शब्द गुड़िक कोन ठीक आमे ताकू ए कोठरी भितरे लेखिबा हला। तो पिला माने भलो भाबरे एठी लक्ष्य करो, एठी साहाଯ୍य दुईटी साहाଯ୍य लेखा आइछि हला। ताहाले ठीक बनानटी कोउटा, ताहाले एइटा होछि ठीक हला। एइठी ताहाले लेखि दबो हला। एटा रेफ वाला साहाଯ୍यटा हबो नाही। तापरे देछि पिला माने अधिवेशन गोटे देछि तालबेश आ गोटे अधिवेशन देछि दन्तेश। ताहाले अधिवेशन एठी तालबेश हबो। तो माने वर्णबोध बहिरे देखिथिबो अधिवेशन होछि तालबेश हबो। एठी ताहाले अधिवेशन लेखि दबो। एठी देछि प्रशंसा। तो पिला माने तो माने भलो भाबरे जानिथिबो प्रशंसा होछि दन्तेशरे आकार हबो। एठी प्रशंसा देछि आ गोटे तालबेशरे आकार। ताहाले ठीक कोटा हबो ना दन्तेशर आकारे हबो ठीक हला प्रशंसा। एठी लेखि दबो ठीक शब्दटी को लेखि दबो। तापरे एठी सरोजिनी देछि, एठी सरोजिनी देछि। एठी वर्गजरे दीर्घिकार, एठी वर्गजरे हस्यकार। ताहाले वर्गजरे जो हस्यकार अछि एटा ही ठीक हबो। ताहाले एठी लेखि दबो सरोजिनी टा ठीक हला। ए सरोजिनीटा ठीक हबो तळटा हला। तापरे 9 नंबर प्रश्न देछि निम्न उत्तर गुड़िक पाइबा पई गोटिए गोटिए प्रश्न तयारी करिबा। तो पिला माने कोन करिबा ना निम्न उत्तर गुड़िक पाइबा पई कोन करिबा ना गोटिए गोटिए प्रश्न आमे तयारी करिबा। 9 नंबर क देछि कोन सरोजिनीक पितांक नाम अघरनाथ चट्टोपाध्याय। तो पिला माने सरोजिनीकर पितांक नाम अघरनाथ चट्टोपाध्याय। तो पिला माने सेठू प्रश्न आमे कोन तयारी करिबा ना सरोजिनीक पितांक नाम कोन थिला हला बा सरोजिनीक पितांक नाम कोन। एठी उत्तर से दे देछि सरोजिनीक पितांक नाम अघरनाथ चट्टोपाध्याय। तापरे 8-9 नंबर ख पिला माने झियोटी अंक न कसी लेखि पकाइला गोटिए कविता। तो पिला माने सेठू आमे प्रश्न कोन तयारी करिबा ना झियोटी अंक न कसी कोन कला किंबा झियोटी कोन न करी गोटिए कविता लेखि पकाइला। तो पिला माने दुईटी प्रश्न एठी तयारी होई परिबो। झियोटी अंक न कसी कोन कला आ गोटी हबो झियोटी कोन न करी गोटिए कविता लेखि पकाइला। ग नंबर प्रश्न कविताटी इंग्राजी भाषा रे लेखा होइथिला। उत्तर लेखिबो कविताटी केउ भाषा रे लेखा होइथिला। तो पिला माने तम माने कोन करिबो ना प्रश्न तयारी करिबो। ताहाले प्रश्न कोन तयारी करिबो ना कविताटी केउ भाषा रे लेखा होइथिला। उत्तर एठी तम मानकु देई देछि कविताटी इंग्राजी भाषा रे लेखा होइथिला। तम माने प्रश्न तयारी करिबो कविताटी केउ भाषा रे लेखा होइथिला। घ नंबर उत्तर देई देछि कोन ना 1914 मसिया रे प्रथम थर पई सरोजिनी गांधीजी को भेटिले। ताहाले प्रश्न तयारी करिबो सरोजिनी केबे बा केते मसिया रे प्रथम थर पई गांधीजी को भेटिले। तो पिला माने प्रश्न कोन लिखिबो ना सरोजिनी केबे प्रथम थर पई गांधीजी को भेटिले हला बा 1914 मसिया रे सरोजिनी प्रथम थर पई काहाकू भेटिले हला। तापरे उ नंबर देखिबा देछि कोन भारत स्वाधीन हैला परे से उत्तर प्रदेशर राज्यपाल हेले। तो एठी प्रश्न तयारी करिबो से केबे उत्तर प्रदेशर राज्यपाल हेले हला। एबळी भाबरे तमाने प्रश्न तयारी करिबो एठी उत्तर देई देछि। तापरे 10 नंबर प्रश्न कोन देछि देखिबा गल देछि गले को जेपरी गमन कले बोली लेखा जाई पारुछि सेही परी निम्न रे थिबा शब्द गुडी को लेखिबा। देखिले तो पिला माने देखिले रो कोन करिबा लेखिबा आमे दर्शन कले हला। जेपरी गले रु गमन कले सेही परी देखिले रु दर्शन कले। सुनिले एठी कोन लेखिबा ना श्रवण कले। तो श्रवण कले कहिले सुनिबा को मध्य बुझौछि सुनिले को मध्य आमे लेखि परिबा एई बळी कोन ना श्रवण कले। तापरे देछि सोइले सोइले रो कोन लेखिबा ना शयन कले। काटिले देछि एठी कर्तन कले हला। तापरे 11 नंबर प्रश्न देछि मु गली तुमे गलो से गला सेही परी कोन हेबो प्रश्न सह उत्तर। मु खाइली तुमे खाइलो सेही बळी पिला माने मु खाइली देछि तुमे डैश से डैश तापरे तुमे खाइलो से खाइला। तापर देछि मु बसिली तुमे डैश से डैश तापर लेखिबो कोन ना तुमे बसिलो से बसिला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन मु लेखिली तुमे लेखिलो से लेखिला। तो पिला माने एई बळी भाबरे त माने लेखि पारिबो।
तो पिलामाने भारतर बुलबुल ये विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक ए सरी जाइए। तो पिलामाने तुमको जदि ये वीडियो भल लगी थाए निहाती भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलबनी। थैंक यू।